अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज। करबलाए मौला टूटे दिलों को जोड़ने का मकाम, करबलाए मौला दिलों की ढारस, करबलाए मौला ईमान की बका, करबलाए मौला शरीफों का मरकज़, करबलाए मौला दुनिया व आखिरत में नजात दिलाने का मरकज़। आइए करबलाए मौला की तरफ रुख करके खड़े हो जाइए, सीने पे हाथ रख लीजिए, दिलों की धड़कनों को फ़िदाए तुराब इब्न अबू तुराब अलैहिस्सलाम करने की नीयत से आइए मौला की बारगाह में सलाम और अर्ज़ अक़ीदत पेश करते हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना अमीरिल मुअमिनीन व इब्ना सय्यिदिल वसीय्यीन अली इब्न अबी तालिब, अस्सलामु अलैका या इब्ना फ़ातिमतज़ ज़हरा सय्यिदते निसाइल आलमीन व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफ़िनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाह अबदम मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन्नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौला या अबल फ़ज़्लिल अब्बास या इब्ना अमीरिल मुअमिनीन व इब्ना सय्यिदिल वसीय्यीन अल मुतीअ लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिअमीरिल मुअमिनीन वल हसन वल हुसैन। अस्सलामु अलैका या क़मरल अशीरा, अस्सलामु अलैका या बाबल हवाइज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करबलाए मौला की पाक धरती पर आप सबको खुशामदीद अर्ज़ करता हूँ। करबलाए मौला यकीनन हम सबको ईमान की ताज़गी अता फ़रमाती है। एक और दिन हमें ताज़गी ईमान और ज़िक्र का नसीब हुआ, इसके लिए सदा शुक्र है अल्लाह तबारक व तआला के लिए कि उसने हमें ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए चुना। आज 6 जमादिउल अव्वल है, 22 दिसंबर है, मंगल का दिन गुज़र चुका, शाम का वक्त है और हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 22 बारगाह अक़दस से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। हमारे साथ आज मेहमान होंगे मुबल्लिग़
मुबल्लिग आज़म अल्लामा ताजुद्दीन हैदरी मरहूम के नवासे, अल्लामा अज़हर हुसैन हैदरी के भांजे, शायर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम डॉक्टर अली ज़मीर साहब हाफिज़ाबाद पाकिस्तान से। दूसरे मेहमान होंगे शायर आले यासीन ख़तीब विलायत ज़हीरुल हसन ज़हीर साहब लाहौर पाकिस्तान से, और होंगे हमारे साथ नोहा खां, सैयद शाह अब्बास व सैयद कुमैल अब्बास ज़ैदी साहिबान खीरवा जलालपुर सादात डिस्ट्रिक्ट मीरठ तहसील सरदना यूपी इंडिया से। इंशाअल्लाह देखते हैं हमारे साथी हमारे साथ ज़िक्र करने के लिए शामिल होंगे और हमें सवाब और अजर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम अदा करने के लिए साई करेंगे। खुदावंद मुताल इन पर रहमत बरकत नाजिल फरमाए। जो साथी हमारे साथ आज शरीक हैं या जो रोज़ाना हमारे साथ शरीक होते रहते हैं। दोस्तान जानते हैं कि हमारा प्रोग्राम रोज़ाना आपकी खिदमत में ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम लेकर हाजिर होता है, और ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हम करने की कोशिश करते हैं। हकीकत ज़िक्र तो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ही जानते हैं। और दोस्तान हमें फ़ेसबुक पर भी लाइव देखकर रोज़ाना दुआएं लिखते रहते हैं, कई मरतबा नाम लेना रह जाते हैं, इस एतबार से हमसे अफ़्व दरगुज़र करेंगे इंशाअल्लाह। और जो साथी दुआ के लिए कह चुके हैं उन सब के लिए दुआएं रहमतें बरकतें तलब करते हैं, और जो ज़ियारतों के लिए दुआओं के लिए कहते हैं उनके लिए भी ज़ियारतों की दुआ है हमारी तरफ से, और मौला इंशाअल्लाह कबूल फरमाने वाले हैं। और ये ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम करने के लिए आपको वक्त पहले से ही मुअय्यन करके बता दिया जाता है। आप ये ज़िक्र यकीनन वक्त को ध्यान में रखते हैं खुद ही। अगर दरमियान में हमारे साथी आप जानते हैं कि 3 मेहमान होते हैं रोज़ाना, तो 3 मेहमानों में से हर किसी का वक्त मुअय्यन होता है, उस वक्त को आप इंशाअल्लाह खुद ही ध्यान में रखते हैं। उसके एतबार से अगर कोई कमी बेशी हो जाती है हमारी तरफ से तो उसे दरगुज़र किया कीजिए। मौला इंशाअल्लाह आप सबको मज़ीद इज़्ज़तें अता फरमाएं, और ज़िक्र से बड़ी इज़्ज़त कोई नहीं हो सकती। ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फ़रिश्तों की हसरत है, सुनने की हसरत है, पढ़ने वालों की पढ़ने की हसरत है, और लिखने वाले लिखने की हसरत रखते हैं अपने साथ। और ये हसरतें हमारे साथ ही रहेंगी, क्योंकि अगर ये हसरतें ना हो तो चाहतें नहीं बन सकती, अगर चाहते ना हो तो मोहब्बत नहीं बन सकती, मोहब्बत ना हो तो इश्क नहीं होता, इश्क ना हो तो मवद्दत के तरीके नहीं सीख सकता, और अगर मवद्दत के तरीके ना आते हों तो अजर रिसालत अदा करना सख्त होता चला जाता है। अजर रिसालत को अदा करने के लिए हमें चाहिए कि हमेशा चाहत रखें, हसरत रखें। ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की हसरतें कभी पूरी हो जाती हैं और कभी कभार पूरी नहीं होती। अगर हसरतें पूरी हो जाएं और पूरी होने के बावजूद मज़ीद चाहत रहे तो इन्हें तवक्कुआत कहा जाता है। और कभी कभार तवक्कुआत ऐसी होती हैं जो कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और हमारे दरमियान होती हैं, जिन्हें हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से ही कह सकते हैं। इसीलिए जब भी दिन में कभी आप परेशान हो जाएं, घबरा जाएं, तकलीफ़ में मुब्तला हों, कोई ज़हमत हो, कोई मुशक्क़त हो, कोई एहतियाज हो, कोई ज़रूरत हो, कोई भी बीमारी हो, कोई तकलीफ़ हो, कोई भी हसरत हो, कोई इम्तिहान हो, तो हमारा प्रोग्राम आप लोगों के दिल करबला मौला से जोड़ने के लिए रोज़ाना आपके घरों में आपका मेहमान होता है, और आप इसे अप्रिशिएट करते हैं, और आपकी दादो तासीन हमें क़ुव्वत गोयाई और क़ुव्वत ज़हमत क़ुव्वत मुशक्क़त अता करती है, जिसके तहत हम रोज़ाना नई ताकत लेकर आपकी खिदमत में नई मोहब्बत और नई चाहत के साथ ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से जोड़ने के लिए आपके लिए रोज़ाना हाजिर खिदमत हो जाते हैं। दोस्तान अपनी इन मोहब्बत भरी आवाज़ों और मोहब्बत भरी दादो तहसीन के साथ हमें मैसेजेस करते रहते हैं। काफ़ी सारे दोस्तान ऐसे हैं जो बहुत पसंद करते हैं प्रोग्राम को और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, हमें मैसेजेस भेजते रहते हैं। उन सब का शुक्रिया कि ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के सबब से आप हमें पसंद करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया व आखिरत में आपको अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत नसीब फरमाए। जनाब सानिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का कल आमद का दिन था, उस एतबार से काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी गईं, काफ़ी सारी चीज़ें रह गईं, और जितना मर्ज़ी आए पढ़ लिया जाए। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए लिखने वाले लिख लिख के थक गए, लिख लिख के चले गए, लेकिन ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम अभी भी जारी व सारी है। उन्हीं में से चंद किताब में आपके हुज़ूर अर्ज़ करने लगा हूँ। सैयद अनीस मेहदी नकवी साहब ने लिखे हैं, कमाल सब्र व रिज़ा मरकज़ हया ज़ैनब, अमीन सिर्र खुदा सिर्र मुर्तज़ा ज़ैनब, बकाए दीन नबी का है आसरा शब्बीर, हुसैनियत की बका का है आसरा ज़ैनब, है उनके नाम में पोशीदा बाप की जीनत, इसीलिए तो हुई फ़ख्रे मुर्तज़ा ज़ैनब,
وہ جس کا ہاتھ ید اللہ کے ہاتھ نے تھامے، اسی میں کیوں نہ کہوں، اسے میں کیوں نہ کہوں دستے کبریا زینب، جھکے نہ جھکنے دیا، جھکی نہ جھکنے دیا سر یزید کے آگے، یزیدیت کا مگر سر جھکا دیا زینب۔ اگر حسین ہیں بنیاد لا الہ تو پھر ہے اشتراک میں بنیاد لا الہ زینب، انیس کرتے رہو ذکر ثانی زہرا، بروز حشر تمہیں دیں گی خود جزا زینب۔ یقیناً آپ کی جزا اہل بیت علیہ السلام ہی دے سکتے ہیں۔ ہم آپ کے لکھے ہوئے کلام کو بارگاہ اقدس اہل بیت علیہ السلام میں پیش کر چکے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام آپ کے لکھے کلام کو جانتے ہیں، وہ آپ پر رحمت برکت نازل فرمائیں۔ جب بھی انسان ذکر اہل بیت علیہ السلام کرنا چاہتا ہے، لکھنا چاہتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے، تو اس میں روح القدس کی مدد بھی شامل ہوتی ہے۔ لہٰذا معصومین علیہ السلام سے کافی ساری روایات ایسی ملتی ہیں جن کے اندر شعراء نے اشعار لکھے اور معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں ابھی پیش نہیں کیے تھے، تو معصومین علیہ السلام نے پڑھ کر سنائے وہ اشعار، یا کچھ ایسے اشعار تھے جو پڑھے تو معصوم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ اشعار تم نے کیسے لکھے اور جن کے بارے میں لکھا ہے جانتے ہو؟ کہا کہ میں حد احصا نہیں کر سکتا، تو معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری روح القدس نے ان اشعار کے لکھنے میں مدد فرمائی تھی۔ لہذا اشعار جو اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں لکھے جاتے ہیں وہ یقیناً اہل بیت علیہ السلام قبول فرماتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نوحہ خان سید شاہ عباس و سید کمیل عباس زیدی صاحب، کھیروا جلال پور سادات ڈسٹرکٹ میرٹھ تحصیل سردھنا یوپی انڈیا سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد۔ کربلا معلیٰ میں آپ کی پیاری آواز گونج رہی ہے، چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے محفل کو منور فرمائیے، بسم اللہ کیجئے گا۔ شکریہ۔ دشمن کو بھی یہ منظر اللہ نہ دکھلائے، 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 جب باپ سے بیٹے کا لاشا بھی نہ اٹھ پائے، دشمن کو بھی یہ منظر اللہ نہ دکھلائے، 18 برادر کو ہائے چھوڑ کے جنگل میں، 18 برادر کو ہائے چھوڑ کے جنگل میں، 18 برادر کو ہائے چھوڑ کے جنگل میں، نازوں کی کلی زینب اس طرح سے دھر جائے، دشمن کو بھی یہ منظر اللہ نہ دکھلائے، بازو ہے بندھے بھیا سر پر
مجبور بہن تم کو کسی طرح سے دفنائے، دشمن کو بھی یہ منظر اللہ نہ دکھلائے۔ عباس یہ کہتے تھے پہنچا دوں فقط پانی، عباس یہ کہتے تھے پہنچا دو فقط پانی، عباس یہ کہتے تھے پہنچا دو فقط پانی، تیری چاہ میرے اللہ میری جان چلی جائے، دشمن کو بھی یہ منظر اللہ نہ دکھلائے۔ نیزوں پہ جو سر دیکھے لوگوں نے تو یہ بولے، نیزوں پہ جو سر دیکھے لوگوں نے تو یہ بولے، کیا دشمن کو بھی یہ منظر اللہ نہ دکھلائے۔ جب کاٹے تھا سر ظالم شبیر کو یہ غم تھا، جب کاٹے تھا سر ظالم شبیر کو یہ غم تھا، جب کاٹے تھا سر ظالم شبیر کو یہ غم تھا، بے پردہ کہیں زینب خیمے سے نہ جائے، دشمن کو بھی یہ منظر اللہ نہ دکھلائے۔ ایسا بھی کوئی غازی مجبور نہ ہو جس کے، ایسا بھی کوئی غازی مجبور نہ ہو جس کے، ایسا بھی کوئی غازی مجبور نہ ہو جس کے، اب میں ہو دریا بھی اور چاہتی کر پائے، دشمن کو بھی یہ منظر اللہ نہ دکھلائے۔
मौला आपकी तौफीकात में इजाफ़ा फरमाए, सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम करते रहें। यकीन जानिए बुज़ुर्गों की याद ताज़ा कर दी आपने। मौला आपकी ज़बान में मज़ीद बरकत व तासीर अता फरमाए। जी नहीं चाहता था कि यहीं से तमाम किया जाए, लेकिन मजबूर हैं, आपके और साथी भी पढ़ने वाले मौजूद हैं। नेक्स्ट टाइम भी इंशाअल्लाह जब जब मौका मिलता रहा मैं मौला का ज़िक्र करने के लिए दावत देने का शरफ़ हासिल करूँगा। मौला आपको इज़्ज़तें अता फ़रमाए, ये इज़्ज़त ज़िक्र आपकी नस्लों में जारी व सारी रहे। ये थे हमारे साथ नुहा खां, सैयद शाह अब्बास व सैयद कुमैल अब्बास ज़ैदी साहिबान, खीरवा जलालपुर सादात डिस्ट्रिक्ट मीरठ तहसील सरदना यूपी इंडिया से। खुदावंद मुताल आप पर रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम करते रहें। जल्द करबलाए मौला पहुँच कर मोहब्बत भरा कलाम बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने का शरफ़ नसीब हो। मौला आपको सुख चैन सलामती अता फ़रमाए। ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम यकीनन दिलों की धड़कन है, जब भी सामने आता है दिलों की धड़कनें मज़ीद तेज़ हो जाती हैं। और चाहत करने वालों के लिए ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से जुदाई नागुज़ीर है, मजबूरी है कि ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से हम दूर नहीं हो सकते। और ये पर हमारे से दूरी, ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से दूरी हमारे लिए मौत के बराबर है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है हमें ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम दुनिया व आखिरत में नसीब रखे। ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम यकीनन हमारे लिए हमेशा ही तरोताज़ा है और ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम करने वाले हमारे साथ ही हैं और ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम करते ही रहती हैं। जनाब सानिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का ज़िक्र चल रहा है। मोमिन पुकारते हैं दरूदो सलाम से, डरता है जुल्म आज भी ज़ैनब के नाम से। तौहीद खुतबे दे के बचाने का मरहला कैसे कटा ये पूछिए दरबार शाम से। बीबी हदीस इश्क का रक्षंदा बाब हैं, तकमील करबला हुई ज़ैनब के काम से। हमारे साथ मौजूद हैं शायर आले यासीन ख़तीब विलायत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ज़हीरुल हसन ज़हीर साहब लाहौर से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम या अली मदद जनाब। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। करबला मौला की पाक सरजमीन पर खुशामदीद अर्ज़ करता हूँ। चाहूँगा बग़ैर वक्त आपका लिए ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से हमारी महफ़िल को मुनव्वर तर फरमाइए। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाहिल हुसैन, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाहिल हुसैन, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाहिल हुसैन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बड़ी सादत की बात है कि मुझे इतना बड़ा शर्फ अता हो रहा है, तो मैं मुख्तसर वक्त में मौला की बारगाह में हाज़री के तौर पर एक सलाम के चंद मिसरे पेश करने जा रहा हूँ। माशाअल्लाह। जिंदगी के अर्श पर है तमकनत शब्बीर की, वाह सुभान अल्लाह। जिंदगी के अर्श पर है तमकनत शब्बीर की, वाह आयतों का मुल्क सारा सल्तनत शब्बीर की। वाह वाह। जिंदगी के अर्श पर है तमकनत शब्बीर की, आयतों का मुल्क सारा सल्तनत शब्बीर की। दो जहां झुकते हैं जब भी किबरिया के सामने, दो जहां झुकते हैं जब भी किबरिया के सामने, हम्द करता है खुदा फिर अनगिनत शब्बीर की। वाह 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 वाह। शेर अपने मौला की दहलीज़े अक़दस पे बतौर सजदा रखने जा रहा हूँ। मेरे मौला, मैं इस वक्त अपने जज्बात बता नहीं सकता आपको, कितनी बड़ी सादत। अर्श की तख्लीक और बेजिस्म होकर बोलना, अर्श की मेरे मौला मेरे ये आंसू कशकोल समझिएगा, मेरे पास सिवाय आंसुओं के कुछ भी नहीं है। इन आंसुओं के सिर्फ आपकी इताअत, आपकी फरमा बरदारी, आपकी मोहब्बत, आपकी विलायत और आपकी मिदहत का खजाना मांगता हूँ मेरे मौला। दुनिया की कोई चीज मुझे नहीं चाहिए, अपनी मोहब्बत अता फरमा दे मेरे मौला। जिंदगी के अर्श पर है तमकनत शब्बीर की, आयतों का मुल्क सारा सल्तनत शब्बीर की। दो जहां झुकते हैं जब भी किबरिया के सामने, हम्द करता है खुदा अनगिनत शब्बीर की। और
عرش کی تخلیق اور بے جسم ہو کر بولنا واہ ہے وجود کبریا میں ہر صفت شبیر کی۔ واہ 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 اور واہ شعر بہت شکریہ۔ اور مجھے پنڈی سے حکم ہے سید حامد رضا شاہ جی کا کہ میرا سلام مولا کی بارگاہ میں ضرور پیش کیجئے گا، اختر شاہ جی کا سلام، اور جتنے بھی سندھ سے ایک مخصوص مولائی ماتمی عزادار کا حکم ہے کہ ان کا سجدہ سلام بھی پیش کیا جائے۔ میں سب دوستوں کا سجدہ سلام اپنے مولا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ اور شعر سنیے گا کہ طور پر دیکھی تجلی جب خدا کے نور کی، واہ طور پر دیکھی تجلی جب خدا کے نور کی، تب ہوئی موسیٰ کو بھی پھر معرفت شبیر۔ واہ 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 طور سبحان پر اللہ دیکھی، بہت شکریہ، طور پر دیکھی تجلی جب خدا کے نور کی، تب ہوئی موسیٰ کو بھی پھر معرفت شبیر کی۔ اور اسی طرح ایک سلام کے کچھ مصرے اور ہیں، اور اپنے قبلہ سید محمد عباس رضوی صاحب اور اپنے قبلہ ڈاکٹر سید شبیر حیدر نقوی صاحب کا بھی سجدہ سلام میں اپنے مولا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ اور شعر سنیے گا، یہ علی کے لال کی پہلی ثنا تحریر ہے۔ واہ بس ایک مطلع اور دو شعر، پھر میں آپ کی زحمت تمام کروں گا۔ یہ علی کے لال کی پہلی ثنا تحریر ہے، واہ جسم رکھتا ہے مگر بے جسم کی تصویر ہے۔ واہ 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 اللہ، یہ علی کے بہت شکریہ، یہ علی کے لال کی پہلی ثنا تحریر ہے، واہ جسم رکھتا ہے مگر بے جسم کی تصویر ہے۔ اور اگلا شعر میں اپنے تمام پیر بھائیوں کی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے، اپنے بہن بھائیوں کی طرف سے، اپنے دوستوں کی طرف سے اور مولا کے تمام عزاداروں کی طرف سے مولا کی بارگاہ میں بطور ہدیہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ علی کے لال کی پہلی ثنا تحریر ہے، جسم رکھتا ہے مگر بے جسم کی تصویر ہے۔ اور میں شعر کہہ رہا ہوں کہ اس کو بخشی ہے خدا نے کن کی طاقت بے حساب، واہ اس کو بخشی ہے خدا نے کن کی طاقت بے حساب، جس کی گردن میں علی کے عشق کی زنجیر ہے۔ واہ 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 گردن میں علی کے عشق کی زنجیر ہے، جس کی گردن میں علی کے عشق کی زنجیر ہے۔ اور کربلا سامنے ہے، ایک طرف میرے مولا حسین علیہ السلام کا روضہ ہے، ایک طرف میرے مولا عباس کا روضہ ہے۔ اور میں اپنے مولا کی مخاطب کر کے زمانے کو پیغام ولایت دینے جا رہا ہوں کہ کربلا معراج کا منظر ہمیشہ ہو گئی، کربلا معراج کا منظر ہمیشہ ہو گئی، ایک طرف عباس ہے اور ایک طرف شبیر ہے، واہ 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 ایک طرف عباس ہے اور ایک طرف شبیر ہے۔ اور شعر میں اپنے مولا کی بارگاہ میں پیش کروں کہ مرکب شبیر بنتے مصطفیٰ کو دیکھ کر، میرے مولا میرا یہ شعر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے، مرکب شبیر بنتے مصطفیٰ کو دیکھ کر مرتجز کے ہر عدو پر چل گئی شمشیر ہے۔ اللہ، مرتجز کے ہر عدو پر چل گئی شمشیر ہے، یہ علی کے لال کی پہلی ثنا تحریر ہے، جسم رکھتا ہے مگر بے جسم کی تصویر ہے۔ اور آخری شعر، اور پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ نوک نیزہ پر تلاوت، نوک نیزہ پر تلاوت ہے دلیل، عبد ہو کر نوک نیزہ پر تلاوت ہے دلیل، مصرع سنیے گا، عبد ہو کر نوک نیزہ پر تلاوت ہے دلیل، جو وہاں پہ کبریا ہے وہ یہاں شبیر ہے۔ اللہ اللہ اکبر، یہ علی کے لال کی پہلی ثنا تحریر ہے، جسم رکھتا ہے مگر جسم کی تصویر ہے۔ مولا میرا سجدہ میری اپنی بارگاہ میں پیش قبول فرما، اور جنہوں نے یہ سلسلہ پیدا کیا ہے آپ کی بارگاہ میں میری حاضری کا، ان امام حسین ٹیلی ویژن والوں کو جزائے خیر عطا فرما، اور ان کی کاوش و محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، یہ ہمارے لیے وسیلہ بنے تیری بارگاہ میں ذکر پیش کرنے کا۔ بسم اللہ جی۔ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام لکھتے رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام پڑھتے رہیں، خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں۔ اگر آپ مزید مولا کی بارگاہ میں کوئی ہدیہ ذکر کرنا چاہیں تو آپ کے پاس وقت موجود ہے۔ جی بسم اللہ، میں 4 مصرے اور پڑھ دیتا ہوں کہ جب یزید ملعون پلید بے شمار نے
मजलूम करबला से बैत का सवाल किया तो मेरे मौला ने मुस्कुरा के फरमाया कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि कुरान मेरे घर उतरा है और बैत भी मैं करूं, नाना मेरा रसूल है और बैत भी मैं करूं, अली मेरा बाबा है और बैत भी मैं करूं, सैयदा मेरी माँ है और बैत भी मैं करूं। हुसैन फरमाते तुमने बैत मांगने से पहले अपनी औकात देखी होती, मेरा मकाम देखा होता। 4 मिसरे में अपने मौला की बारगाह में पेश करूं। हुसैन इब्ने अली अपने बाबा के लहजे में दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के फरमा रहे हैं कि जिसकी दस्तरस में हो किबरिया के नाज की तस्वीर है। वाह, अल्लाह अकबर। माशाअल्लाह। ये मुद्दा जहन से निकल गया, मैं 4 मिसरे और पढ़ दूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि रहमान के हर लुत्फ के दफ्तर को लिखा हो, वाह, कुरान में मौजूद जो कौसर को लिखा हो, वाह। रहमान के हर लुत्फ दफ्तर को लिखा हो। वाह। हुसैन फरमाते हैं वो हाथ भला तेरी करे किस तरह बैत, वाह। जिस हाथ ने नबियों के मुकद्दर को लिखा हो। वाह 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 जिस हाथ ने नबियों के मुकद्दर को लिखा हो। वाह। और अल्लाह आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरी अहलिया को, मेरे बच्चे को मौला अपने अज़ादार और अपने वफादार लोगों में शुमार फरमाइएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अख्तर शाह जी जो दुआओं का, और जितनी भी दुआएं सिंध से, पंजाब से, पूरे पाकिस्तान से, साउथ अफ्रीका से मेरे बाकिर भाई कज़न हैं, उनकी दुआ आपकी बारगाह में पेश करता हूँ। मौला आपने बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाओ। रिजवान हैदर भुट्टा साहब की दुआएं हैं, मौला उनको भी कबूल फरमाओ। अब्दुल हुसैन इजाज साहब हैं, उनकी दुआएं भी कबूल फरमाओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इजाजत किबला साहिब इख्तियार हैं, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। जी या अली मदद। मौला आपको सलामत रखे, आबाद रहें, शाद रहें। मौला आपकी तौफीकात में इजाफ़ा फरमाएँ। सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम करते रहें। ये थे हमारे साथ शायर अहले बैत अलैहिस्सलाम और शायर आले यासीन ख़तीब विलायत ज़हीरुल हसन ज़हीर साहब लाहौर से। खुदावंद मुताल आपकी तौफीकात में इजाफ़ा फरमाएँ। सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम करते रहें, लिखते रहें, पढ़ते रहें, मार्फत अहले बैत अलैहिस्सलाम को बयान फरमाते रहें। मौला आपकी परेशानियाँ दूर फरमाएँ। यकीनन इजहार खुलूस के लिए इंसान को अल्फाज की ज़रूरत नहीं होती, चेहरा ही बता देता है कि इंसान इजहार खुलूस रखता है, इजहार अक़ीदत रखता है। लिहाजा इजहार अक़ीदत करने के लिए अल्फाजों की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, इंसान कोशिश करता है अपनी मोहब्बत को अल्फाज के ज़रिए पहुँचाने के लिए, क्योंकि मजबूर है इंसान के अपने दिली कैफ़ियत को पहुँचाने के लिए ज़बान का इस्तेमाल करता है। और ये ज़बान का इस्तेमाल इंसान ज़रूर करता है। हस्बे इस्तात, हस्बे मार्फत, हस्बे अक्ल, हस्बे शऊर इंसान अपनी ज़बान को इस्तेमाल करता है और कोशिश करता है कि मोहब्बत को पेश किया जाए, क्योंकि इंसान की हकीकत मोहब्बत पे खल्क हुई है। और खिलकत इंसानी जब है ही मोहब्बत पर, तो मोहब्बत को आम करना चाहिए। और अल्लाह तबारक व तआला ने भी हमें मोहब्बत को आम करने के लिए ही कहा। इसीलिए कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आप जंग ना करें, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर अजर मोहब्बत अदा करना है, अगर आपने अजर मवद्दत अदा करना है, अजर रिसालत अदा करना है, तो उनके कुर्बा से मवद्दत कीजिए, उनके कुर्बा पर जान छिड़क दीजिए। ये नहीं कहा कि हम आपस में लड़ने लग जाएं, बल्कि हमें मोहब्बत आम करने को कहा है। हम जब मोहब्बत करने लग जाएंगे तो आपस में अमन व आश्ती पैदा होगी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फैलाया ही दीन को मोहब्बत के ज़रिए से है, तो हमें भी मोहब्बत के ज़रिए से फैलाना चाहिए, इखलाक और किरदार के ज़रिए से फैलाना चाहिए। इखलाक और किरदार जब हमारे अच्छे होंगे तो जो ज़र्फ़ के अंदर होता है वही बाहर छलकता है। जब हम अच्छे अखलाक और किरदार को दुनिया में आम करेंगे तो हमें ज़बान से कहने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि लोग खुद ब खुद माइल हो जाएंगे कि मुसलमान ऐसे होते हैं, शिया ऐसे होते हैं, मुहिब्बान अहले बैत अलैहिस्सलाम ऐसे होते हैं। ज़रूरी नहीं है हर कोई हमारे अकीदे के बराबर हो जाए, या जितना हमारे अंदर मार्फत है या जितना हमारे पास इल्म है उतना हो जाए। लिहाजा अगर कहीं पर किसी को कम मार्फत या कम इल्म या कम बाअदब देखते हैं तो उसको इतना ज़्यादा शिद्दत से ना लिया कीजिए। इसका नतीजा ये होगा कि आहिस्ता आहिस्ता जब आपस में मोहब्बत होगी तो आप हक बात कहने की तरफ भी माइल हो सकते हैं। फ़ौरन सुनते साथ ही, देखते साथ ही नफ़रत व अदावत अच्छी चीज़ नहीं हुआ करती। इस्लाम मोहब्बत है।
کربلا محبت ہے، اہل بیت علیہ السلام کا دین بھی محبت ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے جہاں پہ بھی ماجرے پڑھیں گے، قصے پڑھیں گے، معصومین علیہ السلام کے معجزے پڑھیں گے، وہاں پر اکثریت نے جہاں پہ بھی ایمان قبول کیا ہے، اسلام قبول کیا ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام کے اخلاق، محبت، ایثار، قربانی کو دیکھ کر قبول کیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے کربلا ہے۔ کربلا میں اہل بیت علیہ السلام نے شہید ہونے کے بعد اپنی مظلومیت کے ذریعے سے لوگوں کو مائل کیا ہے، ظلم کر کے مائل نہیں کیا، کیونکہ ظلم نجاست ہے اور نجاست اہل بیت علیہ السلام سے دور ہے، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام تطہیر کے مصداق ہیں۔ تطہیر پاک کرنے کے معنی میں بھی ہے، بے ذات ہی پاک ہیں، پاک کرتے بھی ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام جس طرح پاک کرتے ہیں، وہ پاکیزگی انسان کی نسلوں میں جاری و ساری رہتی ہے اس وقت جب ہم اس پاکیزگی کا اثر اپنے اٹھنے بیٹھنے اور جاگنے سونے کے اندر اسے اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ممکن ہے دوستان موجود ہوں، دیکھ لیتے ہیں، ورنہ کل کے دوستان نے جو دعائیں کی تھی میں آپ کے لیے دعائیں نہ کر سکا، جس کے سبب سے میں آپ کے لیے کل کے دوستان جو دعاؤں کے لیے کہتے رہے تھے ان کے نام لے کر میں جناب ریحان بانو صاحبہ نے اور مولا حسین علیہ السلام اور مولا عباس علیہ السلام کے بارگاہ میں اپنی دعائیں اور اپنے دلی حالات بیان کیے۔ مولا آپ کی پریشانیاں دور فرمائیں، اور مولا کی بارگاہ میں یا علی مدد بھی لکھا ہے۔ مولا حسین کی بارگاہ میں اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں، پریشانیاں دور فرمائیں۔ سکینہ علی نے التماس دعا کے لیے لکھا تھا، مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں۔ اور مہدیس بنفشے صاحبہ نے ہماری جلد کربلا حاضری کے لیے دعا کریں، مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں۔ اور التماس دعا پلیز 3 مرتبہ لکھا سکینہ علی صاحبہ نے، مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں۔ جناب مہندیس بنفشے نے مولا کی بارگاہ میں سلام لکھا ہے، السلام علیکم یا ابا الفضل العباس، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، السلام علیکم یا سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، بارگاہ اقدس بی بی زینب سلام اللہ علیہ میں سلام پہنچایا ہے۔ اور سکینہ علی نے لبیک یا امام علیہ السلام لکھا ہے، حجت خدا آپ کے اس پکار کو قبول فرمائیں۔ اور ریحان بانو صاحبہ نے مولا کی بارگاہ میں سلام لکھا ہے، مولا آپ کے سلام کو زیارت کو قبول فرمائیں۔ اور سکینہ علی نے دوبارہ سلام لکھا ہے۔ یقیناً اظہار خلوص کا ہدف یہی ہوتا ہے کہ بار بار سلام کیا جائے، ہیں ہی سلامتی کے مرکز تو سلام کیا جائے۔ اور عمران حیدر نقوی صاحب نے پلیز پرے فار می اینڈ مائی فیملی، مولا آپ کی فیملی پر رحمت برکتیں نازل کریں۔ فیملی ممبر اینڈ چلڈرن اینڈ سسٹرز اینڈ برادرز اینڈ مائی وائف شی از سک، پلیز پرے فار ہر اینڈ مائی سیلف، آئی ایم جاب لیس، پلیز پرے فار می، تھینکس۔ مولا آپ کے لیے اچھے روزگار کا اہتمام کریں، یقیناً آپ کے لیے پریشانیاں ہیں، مولا اس تنگ دستی کے زمانے میں آپ کی کفالت فرمائیں اور آپ کی پریشانیاں فرمائیں۔ سنوبر علی صاحبہ نے سلام اور التماس دعا لکھا تھا، مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں۔ فاطمی صاحب نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم لکھ کر بھیجا۔ نزاکت لغاری صاحب نے لبیک یا حسین مظلوم کربلا لکھا، مولا آپ کی پکار کو قبول فرمائے، جلد ذریعہ اقدس پہ آ کر مولا کی ذریعہ اقدس پکڑ کے لبیک کہنا نصیب ہو۔ گدا حسین مگسی صاحب نے بھی داد و تحسین کی علامتیں بنائی ہیں، مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں۔ اور محمد مہدی کربلائی صاحب نے ولادت بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو امام زمان علیہ السلام کو مبارک لکھا ہے، مولا حجت خدا آپ کی کاوش کو قبول فرمائیں۔ اور محمد مہدی کربلائی صاحب نے التماس دعا کے لیے لکھا ہے، مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں اور آپ کی پریشانیاں دور فرمائیں۔ یقیناً التماس دعا کے لیے کہتے ہیں دوستان، آپ کی دعائیں مولا کی بارگاہ میں پہنچتی ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں ہم سے، ہمارے لیے لازم ہے کہ مولا کی بارگاہ میں عرض عقیدت پیش کریں۔ اور نوید حسین صاحب نے جزاک اللہ، جاوید رضی بھائی مولا آپ کو سلامت رکھیں، مولا آپ کو بھی سلامت رکھیں۔ اور التماس دعا کے لیے لکھا، مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں، پریشانیاں دور ہوں۔ ام لیلہ حسین صاحب نے ام لیلہ حسین صاحبہ ہیں غالباً نے لکھا ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم
मौला आपके दुरूद को कबूल फरमाएँ। और सकीना अली साहिबा ने लिखा है इल्तमास दुआ प्लीज़ 3 मरतबा लिखा है, 4 मरतबा मौला आपकी इल्तमास दुआ जो हमसे की है कबूल फरमाएँ और आपकी परेशानियाँ दूर फरमाएँ, जल्द करबला आना नसीब हो। मोहम्मद सकलैन अहमद साहब ने आज लिखा था सलामत रहें, मौला आपको भी सलामत रखें, सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के साथ मुतमस्सिक रहें। सकीना अली साहिबा ने लिखा है लब्बैक या इमाम अलैहिस्सलाम, इल्तमास दुआ के लिए दोबारा लिखा, मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाएं। साइमा काज़मी साहिबा ने लब्बैक या हुसैन अलैहिस्सलाम लिखा, मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाएं, परेशानियां दूर हों। और सलाम मौला हुसैन सकीना अली ने लिखा, मौला आपकी परेशानियां दूर फरमाएं, आपका सलाम कबूल फरमाएं। शुरवाज गाजी साहब ने लिखा है प्लीज़ इल्तमास दुआ, मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाएं। फ़हीम अब्बास जैदी साहब ने माशाल्लाह लिखा, मौला आपकी ज़ात तासीन को कबूल फरमाएं, नेक अजर नसीब हो। मनसब जैदी साहब ने माशाल्लाह लिखा, मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाएं। नाजिया बतूल साहिबा ने लिखा इल्तमास दुआ, मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाएं। नाजिया बतूल साहिबा ने भी इल्तमास दुआ के लिए लिखा, मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाएं, सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम करते रहें और ये ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम आपकी नस्लों में जारी व सारी रहे और सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मुज़य्यन रहें आप लोग। यकीनन ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम करने वाले ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम करते रहेंगे और ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम सुनने वाले ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम सुनते रहेंगे। हम जितना मर्ज़ी है ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम कर लें, हद तक इंतहा तक नहीं पहुँच सकते, लेकिन हम कोशिश ज़रूर कर सकते हैं कि हम मार्फत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को आम करें और ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को आम करते रहें। मैं पहले अशार पढ़ रहा था, दरमियान में छोड़ दिए थे, हमारे साथ आ गए थे दोस्त पढ़ने के लिए, लिहाजा आगे मुकम्मल करता हूँ दोबारा से। मोमिन पुकारते हैं दरूदो सलाम से, डरता है जुल्म आज भी ज़ैनब के नाम से, तौहीद खुतबे दे के बचाने का मरहला कैसे कटा ये पूछिए दरबार शाम से। बीबी हदीस इश्क का रखशंदा बाब हैं, बीबी हदीस इश्क का रखशंदा बाब हैं, तकमील करबला हुई ज़ैनब के काम से। क्यों करना बिनते फातिमा हो ज़ामिने नजात, क्यों करना बिनते फातिमा हो ज़ामिने नजात, दी की टली शिकस्त जब इनके कलाम से। शोज़ब शरीके कार इमामत पे हो सलाम, शोज़ब शरीके कार इमामत पे हो सलाम, गुजरे नहीं बड़े बड़े ऐसे मकाम से। जनाब शोज़ब काज़मी साहब पर खुदावंद मुतअल रहमत बरकत नाजिल फरमाए, लंबी उम्र नसीब हो, सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम करते रहें। इंसान हमेशा मुतमस्सिक होने की कोशिश करता है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मंसूब लोगों से, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मंसूब जगहों से, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मंसूब कलाम से, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के से मंसूब अफ़आल से। लिहाजा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मंसूब जो अफराद हैं, अल्लाह तबारक व ताला उन सब पर रहमत बरकत नाजिल फरमाए। और वो दोस्तान जो हमें दुआओं के लिए वक्तन फ़वक्तन कहते रहते हैं, खुसूसन लिया से काज़मी साहब ने मुझे कहा कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा, उनकी तबीयत ख़राब है, मौला उन्हें सेहत कामिला अता फरमाएँ। और हमारे साथ रहते हैं मिर्ज़ा मुंतज़िर साहब, उनके वालिद साहब फौत हो गए थे, उन्होंने लिए चंद मरतबा दुआ के लिए कहा, मौला उनके वालिद साहब पर रहमत बरकत नाजिल फरमाएँ और उन्हें सब्र जमील अता फरमाएँ। यकीनन हमारे लिए सब्र का मकाम तो नहीं है, दुनिया है ही दारे बला, दारे आजमाइश है, दारे इम्तिहान है। हुज्जत खुदा से दूरी सबसे बड़ी आजमाइश है और हर दिन, हर लम्हे, हर महफिल को ख़त्म और शुरू हम करने की कोशिश करते हैं हुज्जत खुदा के नाम से, ताकि हुज्जत खुदा का जिक्र करने वालों में जिस तरह हम सब मिलकर शरीक हों, इसी तरीके से मिलकर हम हुज्जत खुदा की पुकार पर लब्बैक कहने वाले हों। अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फरज।